अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जो सारी लड़ाई है, जिस चीज़ की सारी बहस है, तगो-दो है, वो बेसिकली नंबर 2 बनने की है। पाकिस्तानी सियासत में जो अब तक हमने देखा है या जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी में, उससे ये बात कहने में कोई आर महसूस नहीं होती है कि पाकिस्तानी सियासत में जो सियासतदान हैं उनका जो नंबर है वो हमेशा 2 नंबर ही रहेगा या वो 2 नंबर ही रहेगा उनके लिए, क्योंकि पहले नंबर पर जिसकी हुकूमत है या जिसकी चलती है या जिसका ज़ोर चलता है या जिसका असर है, जिसका इन्फ्लुएंस है, वो कोई और है। इसका बरमला इजहार बहुत सारी जगहों पर हुआ, पार्लिमान के अंदर भी हुआ, पार्लिमान के बाहर भी हुआ। हमारे मुल्क के जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी इसका ज़िक्र किया, जो माजी के लोग थे उन्होंने भी ज़िक्र किया। आखिर ये किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, मैं उसका थोड़ा सा अहवाल आपसे शेयर कर लेता हूँ। आपको याद होगा कि 1993 से ऑनवर्ड्स हम ये चंद जुमले जो हैं वो सुनते आ रहे हैं, और वो चंद जुमले हैं कि जी स्टेट विद इन द स्टेट, स्टेट अबव द स्टेट, पैरेलल स्टेट्स, या आप कह लें कि जो ताकत है जिसका इमरान खान साहब ने भी अभी जब वो हुकूमत से उतरे तो उन्होंने इजहार किया कि वज़ीर आज़म तो मैं था लेकिन इख्तियार किसी और के पास था, ताकत किसी और के पास थी। तो ये जो ताकत के मराकज़ हुकूमत के अलावा कहीं और मौजूद हैं पाकिस्तान में, वही पहले नंबर पर आते हैं, उन्हीं की ज़्यादा यानी कि सुनी और मानी जाती है। और जो हमारे मुल्क में इलेक्शन होते हैं उसकी भी बड़ी अजीब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन वैसे तो बताया जाता है कि हुकूमत बनाने के लिए होते हैं और हुकूमत में आने के लिए होते हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो या मखलूत हुकूमत हो। लेकिन बेसिकली जो जो सिस्टम है हमारा या जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं हमारे, वो हुकूमत से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। और ऐसा कोई और नहीं, इस मुल्क के सिटिंग और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने बारहा इजहार किया, और उन्होंने बताया कि मुल्क में पैरेलल स्टेट्स का या स्टेट विद इन द स्टेट का या स्टेट अबव द स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है या जो हकीकत है वो मौजूद है। इस बारे में आपको याद होगा कि 1993 में नवाज़ शरीफ ने पहली मरतबा कहा कि आई वोंट टेक डिक्टेशन, लेकिन बहरहाल उसके बाद डिक्टेशन क्या लेनी थी, उनकी हुकूमत को ही चलता कर दिया। तो उसके बाद पे दर पे ऐसे मामलात, ऐसे वाक़यात हुए हैं। 80s के अंदर जो जब जुनेजो साहब की हुकूमत थी, तो जुनेजो साहब जो हैं वो हैंड पिक्ड थे जनरल ज़ियाउल हक साहब के, जो उस वक्त के मतलब मिलिट्री डिक्टेटर थे। लेकिन जब वो थोड़ी सी अपनी मनमानी करने लगे और वो थोड़ी सी उनको बात ना मानने वाले, उसमें उनको फ़ील हुआ कि ये थोड़ा सा जो है वो काबू नहीं आ रहा, तो फिर उन्हीं के हाथों वो बर्खास्त भी हो गए थे। तो उससे ऑनवर्ड्स देख लें, उससे पहले देख लें, ये सब चीज़ें इसी तरह जारी व सारी हैं। और इसमें एक चीज़ और भी है कि हमारे मुल्क में जब भी कभी इलेक्शंस हुए हैं, कोई ना कोई पार्टी जो है वो निशाने पर रहती है, कोई ना कोई पार्टी उस वक्त विक्टिम होती है, कोई ना कोई पार्टी जो है वो उस वक्त रिसीविंग एंड पे होती है, और दीगर जो पार्टीज़ हैं वो बिल्कुल उससे एक किस्म की लाताल्लुकी इख्तियार कर लेती हैं। उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, उन्हें कोई चीज़ बुरी नहीं लगती, उन्हें कोई चीज़ गलत नहीं लगती है। इंसानी हकूक़ से जो अपोजिशन में होते हुए नारे लगते हैं या जो बातें होती हैं, वो सब चीज़ें वो नज़रअंदाज हो जाती हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये फ़ील होता है, ये मैसेज समझ में आ रहा होता है, ये चीज़ें इशारतन नज़र आ रही होती हैं कि जनरली हुकूमत जो है उसमें आपका हिस्सा है या आपकी है। तो वो क्यों कर किसी ऐसे के लिए आवाज़ उठाएं कि जो उनका मुखालिफ भी है, और अगर वो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है कि वो हुकूमत में आ जाए। तो बस इसी तरह ये निज़ाम और ये सिलसिला और ये सारी चीज़ें जारी और सारी हैं। तो पाकिस्तान में ये जो नंबर 2 की लड़ाई है या जो नंबर 2 पे आने की एक तगो-दो है, वो आजकल फिर जारी है, ज़ोर शोर से जारी है। और जब इलेक्शंस होते हैं या होने वाले होते हैं, तो जो सियासतदान होता है वो ऐसी जगहों पर भी पुल बनाने का वादा करके आता है आवाम के साथ कि जहाँ दरिया ही नहीं बह रहा होता या जहाँ नहर ही नहीं बह रही होती है, जहाँ पुल की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो वहाँ पर भी नारा लगा आता है कि मैं अगर इंतखाबात जीत गया, अगर मैं इक़्तिदार में आया तो मैं आपको पुल बना कर दूँगा यहाँ पर। तो ये वही मौसम है, ये वही समय है। और इस दौरान अगर आप थोड़ा सा आसपास नज़र दौड़ाएं तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो इस वक्त निशाने पर है, वो विक्टिम जो है अभी बनी हुई है।
2018 میں آپ سب کو یاد ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ نشانے پر تھی، وہ وکٹم تھی. کم یا زیادہ کی بحث ہو سکتی ہے کہ جی یہ اس وقت نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ آج نیا ہو رہا ہے، یہ پرانا ہو رہا ہے، فلانی چیز نئی ہے، فلانی پرانی ہے. ان چیزوں پہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ جو روایت ہے کہ ایک پارٹی کم سے کم جو ہے وہ الیکشنز میں کسی نہ کسی طرح وکٹم بنے گی یا نشانے پر رہے گی، وہ آج بھی جاری و ساری ہے. اور الیکشن سر پہ ہیں، اور آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، وہ جیل سے باہر نہ آئیں. اس لیے جو کورٹس کے ججز ہیں، جو ای سی پی کے ممبران ہیں، انہیں اتنا فورس کیا گیا ہے یا انہیں یہ سچویشن بتائی گئی ہے، فورس تو میں کہوں گا انہیں یہ سینیریو بنا کر دکھایا گیا ہے کہ جناب ان کو اگر باہر لائیں گے تو سیکیورٹی کنسرنز ہیں، لہذا جج صاحب آپ ہی جیل تشریف لے چلیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز جو ہے وہ ججز یا جو اس طرح کے منصب پہ فائز ہیں کہ جنہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، وہ جیل جا رہے ہیں اور وہاں جا کر وہ کورٹ کو یعنی کہ کورٹ کو اسٹیبلش کرتے ہیں، کیس سنتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ پھر فیصلے صادر کرتے ہیں. نظام جو ہے بیسیکلی ہمارے جو سسٹم ہے، ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہمارا سسٹم بیسیکلی کچھ اسی طرح چل رہا ہے کہ جو پاورفل کوارٹرز ہیں وہ پاورفل ہیں، وہ تھے اور وہ شاید رہیں گے. کیونکہ ہماری جو سیاستدانوں کی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو دست شفقت ہے وہ ہمارے سر پر ہونا چاہیے. ہم آپ کے لیے وہ خدمات سر انجام دیں گے جو دوسری پارٹی نہیں دے سکتی ہے، جو دوسرا شخص نہیں دے سکتا ہے. تو اس چکر میں وہ کبھی آپس میں بھی مل کر نہیں بیٹھتے ہیں، وہ اتحاد بھی نہیں کرتے ہیں، وہ اس طرف سوچتے نہیں ہیں. اگر سوچتے بھی ہیں تو یہ کون یقین دلائے کہ میں آخر تک جو ہے یہ جنگ آپ کے ساتھ لڑوں گا یا یہ میں لڑائی آپ کے ساتھ لڑوں گا. ابھی 2020 میں ایک ہم نے دیکھا اپوزیشن الائنس بنا، انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ نیریٹو بلڈ کی اور بڑی باتیں کی اور سارا کچھ کیا. اپوزیشن الائنس جو ہے وہ پی ایم ایل این اور یو آئی ایف اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کا تھا. پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے وہ آنکھیں دکھانا شروع کی. اور وہ مجھے یاد ہے کہ مولانا صاحب کا جملہ تھا کہ فوج جو ہے وہ ہماری پلکوں کا جو ہے وہ بال ہے، یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہماری پلکوں کا بال ہے، کچھ اس طرح کے الفاظ تھے ان کے. لیکن اگر یہی بال آنکھوں میں گر جائے تو اس سے نکالنا ہی پڑتا ہے اور اسے نکال کر باہر ہی پھینکنا پڑتا ہے. تو یہاں تک وہ گئے، گرم و سرد ہوئے، پھر جب معاملات ہوئے، چیزیں ٹھیک ہوئیں، وہ حکومت میں آئے. تو اب میرے خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کچھ برا نہیں کر رہی ہے ان کے حساب سے، یا کوئی ایسی چیز غلط نہیں ہو رہی ملک میں، یا تمام چیزیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور تمام معاملات بالکل ٹھیک ہیں. تو یہ نظام، خیر میں اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. ہم اس کے اوپر بات ضرور کرنی چاہیے کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں بات کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے. تو دیکھتے ہیں اب کی بار کون نمبر 2 کی پوزیشن پر آتا ہے، نمبر 3 کی پوزیشن پر آتا ہے، کون کتنی جو ہے وہ جگہ حاصل کر پاتا ہے. کانسٹیٹیوشنلی یہ سب چیزیں الٹ ہیں، لیکن پریکٹیکلی یہ سب چیزیں ڈفرینٹ ہیں. تو بہرحال ان چیزوں کے اوپر بات ہوتی رہے گی وقتاً فوقتاً. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.